मासक पर बदल युद्ध चित्र मध्यप्राच्य युद्ध को मासे पूरा तेणु ए प्रकार प्रसंगटी लोकों मन को आसीपे। फेब्रुआरी 28 तारिख में ईरान विरोध में मिलित सामरिक ऑपरेशन बोली जहाँ को अमेरिका इजराइल कही से कथाटी आरंभ करते आज से युद्ध को ठीक एक मास पूरी। अमेरिका आकलन करथिला ईरान खूब शीघ्र आत्मसमर्पण करिवो, किंतु एपर्यंत अनमनीय रही। विश्वर सबुठु शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकार प्रचंड प्रहार सत्वे ईरान नई नाही, भयंकर भावे पालटा हमला करुछ। अमेरिका इजराइल को अस्तव्यस्त कर सारा। विश्वर 20% तैल यातायात आतजात करुवा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ढाल कर ईरान युद्ध लड़ुछि। हॉर्मुज प्रणाली वर्तमान संपूर्ण भाव में ईरान कब्जारे, फल सारा विश्व में शक्ति संकट घनईबार लगिलानी, किंतु युद्ध बंद हेबा नै कौनसी संकेत मिलू ही नाही। ट्रंप जो 15 सूत्री शांति प्रस्ताव देते ताकू जमती ईरान मोड़ी मकची फिंगी देछि, बरम अमेरिका इजराइल उपरे आक्रमण जारी रहिबो बोली रोकठोक शुणी देछि तेहरान। या भितरे ईरान को 10 दिन महल देछन्ति ट्रंप। और ये 10 दिन भितर ईरान रो कौनसी शक्ति प्रकल्प पर प्रहार हेब नाही बोली स्पष्ट कर। अमेरिकार यह बड़ लड़ई पूर्व सुचिंतित योजना बोली भी कहा जाउछि, कारण अमेरिकार प्राय 5000 सैन्य ईरान पाखापाखि पहुंची सारे। ईरान उपर अमेरिकार स्थल सेना आक्रमण करिपारे भली कहा जाउछि, किंतु ईरान कहूँ अमेरिकार स्थल सेना ईरान रे पशिले युद्ध अत्यंत भयंकर हेब। अमेरिका स्थल सेनार जवाब पाई ईरान मध्य व्यूह रचना आरंभ कर देछि। तेणु एभली चित्र भितर जोठी पूरा सामना सामने अवस्था उभय पक्ष रही, से स्थिति में मासे बीतिले भी आमे आशा करि परिबा कि युद्ध रे परिवर्तन घटिबो। युद्ध चित्र रे प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत जोड़ी। ब्रिगेडियर राउत, स्वागत करिबा आलोचना को। आपण का आकलन कौन कहूँ ये युद्ध जहाँ आम देखुचे बोधवे विशेष भाव में ईरान जी व्यतिव्यस्त होना जहाँ आम देखुचे मत मंतव्य आसूची ट्रंप युद्ध को नहीं टिके व्यतिव्यस्त अच्छा, माने केते क्षयक्षति से आधार न हो थाई पारती, किंतु जो भली भाव में आम देखुचे सामग्रिक ढंग से पूरा विश्व प्रभावित होची। शक्ति संकट अनेक स्थान सृष्टि है। जो जो माने हॉर्मुज उपरे बेसी जोर दे ईरान युद्ध लड़ुची, सेठी अमेरिका वर्तमान किछि चाहिए भी जमती करि पारु नाही। एभली गोटे अनन्योपाय स्थिति रे वर्तमान अमेरिका से 15 सूत्री प्रस्ताव शांति युद्ध विरति देथिबा कथा मध्य चर्चा भितर को आसुची, किंतु एभली स्थिति रे आपण जो ईरान किंतु नछोड़ बंदा अछि लागुची। आपण को युद्ध मासे परे टिके बदलिबो कि चित्र टिके शांत पड़ी पारे कि स्थिति आपण को पूर्ण माने परिप्रेक्ष्य रे ए घटना को देखिया पड़िबो। अमेरिका इजराइल भाभी थिले जे तांकर टॉप लीडरशिप जो नायक जो माने डिसीजन मेकर निष्पत्ति नेबा वाला सेमानु जति आमे निपात करि देबा ताल तांगर गोटे पॉलिटिकल वैक्यूम आसीबो, राजनीतिक संकट गोटे आसीबो आ सेमाने सरेंडर करि देबे, किंतु सेमति किछि हलानी। तांकर पॉलिसी भूल से हलानी। द्वितीय रे जो विद्रोह तांका भीतर जो आसुला, जो अंतर्द्वंद, जो गृह युद्ध आरंभ होता रिजिम विरुद्ध रे जो प्रकार से लोक मान जमी सड़क को आसते अनेक विद्रोह करते, किसी दिन पर सी भी शांत होगा। से गोटे आश्चर्यचकित कला अमेरिका को आउ इजराइल को, जो मान खोराक जोगाउले आसबे रिजिम चेंज करेंगे। रिजिम चेंज है, शासन प्रशासन से प्रकार रहा, शासन प्रशासन कौन प्रकार बदल, किंतु उभय दृष्टि अमेरिका इजराइल जो लक्ष्य थिला सेटा प्रायतः विफल है। किंतु आज देखा गले ईरान जहाँ कहतु ईरान बहुत दुर्बल हो जाए, तार राजनैतिक क्षेत्र में सामरिक क्षेत्र में डिसीजन मेकर किए ना आम कहते विकेन्द्रीकरण हो जाए। चारिआडे ये कर गोटे नेता गले आउ गोटे नेता, आउ गोटे नेता गले आउ गोटे नेता, ठीक अच्छी, किंतु तथापि दुर्बल हो। तार जो ड्रोन मेकिंग फैक्ट्री को नष्ट कराई, मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट कराई, एयर डिफेन्स प्रायतः नहीं, एयरफोर्स टोटाली नष्ट कर दिया जाए। नेवल फोर्स केवल सबमरीन केते जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज रे पड़ी रही सुप्त अवस्था से जगी रही, सेटा को छाड़े प्राय नेवल फोर्स भी तार ना, माने अनेक क्षेत्र में से सामरिक दृष्टि आ राजनीतिक दृष्टि पूर्ण रूपे से दुर्बल होगा जाऊँ। किंतु तथापि दुनिया आज आश्चर्यचकित, आपन जमी कहले 28 फेब्रुआरी आरंभ होता, आज 28 मार्च प्राय मासे प्राय कौन पूरा मासे पूर्ण पर इजराइल ता गोड़ उपर ठिया जदिओ से एकला हो जाए।
ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୋଉ ଇଭିଲ ଅଫ ଏକ୍ସିସ୍ ଅଫ ଇଭିଲ କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ରାସିଆ ଚାଇନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହବନି ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହବନି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଲଢିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯଦିଓ କିଛି ନା କିଛି ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜରୀ କିଛି ନା କିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର କିଛି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ତାର ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ତା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜି ଇରାନ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର ବି କରିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ଯେମିତି ସୂଚନା ବି ଆସିଛି ହୁତି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହମାସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ହିଜବୁଲା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମାହିର ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଢାଲ କରି ଗୋଟେ ଲିଭରେଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କିଭଳି ଶକ୍ତି ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହାହାକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ବରଂ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଇରାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକେ ଯେତିକି ଦାୟୀ କରୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯାଇପାରେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 1500 ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଦିଆଯାଇଛି ଆମେରିକା ମାନେ ଉଭୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କେହି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଯଦି ପଛକୁ ପାଦ ଆଣିବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଉଭୟ ଆସିପାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାକ କଟି ଯାଇଛି କହିଲେ ହବ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଆଜି ସେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ ଜାହାଜବାହୀ ଜେରାଲ୍ଡ ଫୋର୍ଡ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି 17 ଏଙ୍ଗେଲରୁ 17ଟା କୋଣରୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଯେ ଆମେରିକା ପଳି ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଇରାନ କଦାପି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ସର୍ବବୃହତ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ମିତ୍ର ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଜିର 6ଟା ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସାଥିରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କତାରରେ ହେଇଛି ୟୁଏଇରେ ହେଇଛି ଆବୁଧାବିରେ ସେ ହେଇଛି ଆଉ ବେହରିନରେ ହେଇଛି ଆଉ କୁଏତରେ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଡାଜାହାଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅବଧାରଣା ଆଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଇରାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅବଧାରଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବଧାରଣାକୁ ଇରାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ରଣନୀତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ଦେଖିବା କଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ମାସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମାସକର ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଶବ୍ଦଟି ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଆଶା କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଉଭୟ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଟିକେ अधिक सुविधाजनक होगा आशा करा जाउछि धन्यवाद ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत आलोचना रही मतामत रखि।